Sini TTA di sini program 37 atau 38 tomo edisi Sal Parliament ini mangenang Sabhapati, President of the program, Macang Ganesh Devarma, Honorable MDC, Thai Treasurer, His Highness Maharaj Prabhupada Kishore Malik Devarma, Thai Inaugurator, Honorable CM Purnachandra Jamatia, the Chief Guest, Macang Jagadish Devarma, Honorable Chairman, TTADC, a special guest, Macang Dolly Rian, Honorable EM, Rajesh Tripura, Honorable EM, Suhel Devarma, Honorable EM, Tairo Tini Kainai, TTADC ni official, Tairo Journal, Sub-Journal ni Chairman ro, Tairo Manganazak Gurui Chala, Yacap Nai Kerung ro, Jotana Angka Kambiwo. ADC Kok Sanai Kangkai Kabangma Tongo 1969 November 23 तारीख November 23rd 1969 और यदि 60 बছর 70 বছর বড় টংখাই নারাও মইতং নাই दुर्गा चौधरी पारा Bonika Chowmun Hinjavotini. Tabobo Aroni Chinika Cham Chairman Omorendro Devarma Tongko. Abo Jail ni Gadong Pura Chung Zero Tomo. Abortar Central Zero Ang Zero Tongpuro Omorendro Babu by Malayo. Boapura Central Jail ni Gad. Brownie Parawo in the year of 1969 Tuesdays Tripura Upozati Jubo Somitini সম্মেলন আপনি সেকাং পুরা নর্থ ইস্টার্ন ঘুরি পাইই 5th শিডিউল দে কাম 6th শিডিউল দে কাম পঞ্চম তপসিল দে কাম ষষ্ঠ তপসিল দে কাম আব ঘুরি হই শিলং বাই শিলং মেইন হেডকোয়ার্টার আর থাঙ্গই জিজি সুয়েল প্রফেসর জিজি সুয়েল উলব লোকসভানি ডেপুটি স্পিকার অফ অংখাবো বিনিয়োগ থাঙ্গই মালাইখা তাই বিভিন্ন যিনি নর্থ ইস্টার্ন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রক বাই মালাইই আং থাইই আরো যিনি কিউজে সম্মেলননি প্রস্তাব আং মাখাইখা যে 5th শিডিউল আরো কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অংথুং ডেভেলপমেন্ট অংথুং আরো বেশি ক্ষমতা ক্রয় অবলাই যে নর্থ ইস্টার্ন ভারত সংবিধান যে 6th শিডিউল তংমানি অটোনমাস District Council abon chung khainai nei dabi ang tisawoi apuro abo pas ma ongo chung 5th schedule dabi khaipuro wai nei ang zero hapslap kha ani paro khop kri kha chung 5th schedule ongoi nung no zero wai nei wai thamda kha tabok 6th schedule khai chung joton rom jang na hin tong habra apuro chini next generation tomo tabok chini manganang Chairman TTADC Barau, Chini Junior Barau Young Staff. Tabok EMTM Rok Narau Haitino Apro, Chung Bor Juan Tomo, Haipula Chung Chini Senior Rok No, Respect Kayani Chung Masrungo. Ebong Saboni Boy Chung Kok Salayani, Chung Training Makayo, Chung Masrungo. Apro Chung 6th schedule dabi khaye in official dabi autonomous district council under 6th schedule abachung ma pass khayo tini oro final ro kam khai khna di ulta pulta khaye
부족이만이 짜양의 속도 ঘটনা 정 앞으로 만자고 ang organizing secretary 앞으로 PUJS니 তিনি যত তিনি মহারাজ ফাইয়ে তিনি বুবাগরা ফাই जों थानसा কক जों सालायखा थानसा मावलायखा जों जेकुनु सिचुएशन जेकुनु सिस्टेम जों ग्रहण मा खालायो in the interest of our Tripuri nation बुजागनो 억जागनो जेल हाबजागनो अब जों क्रिया आंदोलन मा खालायो जेल मा हाबनाय नालाय भूमि फेरत जों एडीसी फायै सकाल जों भूमि फेरत मा मानो दिनै आई एम सॉरी प्रिंट मीडिया रक अनक अफ सानानि फायखा आई एम सॉरी आई अपोलोजाइज आं बाय मालायनानै सालायनानै मुजुंनाय रक आं सालिया तबक साखा नारावना माफसानो नाकार माख्लायनाय आफुर आं जरारिया तबक आं जे सामानि दिस इज 100% ऑफिशियल अपनी इतिहास नायनाय नाख्लाय बनि बय तिनी जत बा बुजिनाय जरा तिनी अपकमिंग तिनी द नेक्स्ट जनरेशन व्हाट विल बी योर टारगेट व्हाट इज योर मिशन व्हाट इज योर विजन नोंनि बसारो नों तामो सानाय नों तामो खालायखा बाक्सा अंके अग्रा चक्र रंगनो रेस्पेक्ट खालायनो रोंया अब कुनुदिन जों सोलोंया जीवनाव दिनैलाय सिनियर रंनो जों रेस्पेक्ट मा खालायो दिनै जेता दिनै अपकमिं रंबो सोलोङै खालाय दङ आई एप्रिशिएट आई लव यू ऑल aboni ulo जों आफुर चेयरमैन नंनाय तिनोरा दारलं देतों सिया काठल सोरा कचाम पुरान काठल बारी नेपाल तिला बाजार ने खरकसा खोलिएना दारलं आफुर जनी और दुर्गा चौधरी पारा ने चेयरमैन और सभापति जों नाम खा अब सबसे ओकराबा सीनियर मोस्ट इन एज मोने जों आचुगरी खा अब दारलं बो खूब सिंपल बोनो चेयरमैन नाम खालायबा कक सानाय नाङै दंखा बो हायसावो ओ बाबू रो बाबू तुम्हार कइले आमार बुझे ना आमार कइले तुमराव बुझे ना अमुई दंखा बले बो नेपाल तिलाव बिनि बेसा बुसुग रक दङ ताबो बो आफुरो आ दुर्गा चौधरीओ जिनि सभापति हमनाय बो दारलं बनि बागै तिनी इंदिरा गांधी then प्राइम मिनिस्टर तंगई कांग्रेस रक एक जीरो अंका दिल्ली कांग्रेस सरकार त्रिपुरा वो जीरो अंका कांग्रेस आपरो टीयूजेस जों काइब्रै एकक जों काइब्रै एमएलए मानो के इंदिरा गांधी सिनेनि मुचुं खातामो तामो कारण तामो त्रिपुरा जों कांग्रेस रक जीरो अंका 앞으로 저니 히로로 저니 히로 따보고 터야고 드라우 कुमारियां 저니 लोगे करोई खाता बोक श्यामाचरण त्रिपुरा नगेंद्र जमातिया हरिनाथ देव वर्मा रतिमोहन बाबुरो बो मास्टर उलो फायो ताबो 앞으로 जों गोबां मातायबो दंखम उ मोहन बाबुरो गंगे मा चाकरी खायो अमूल्य बाबुरो yang daya tolni berau tuya kotong ko apur berau chakri klayo berau ni orang tangkai kok ni ramang kelajeng orang ni धर्म ni orang tangma nangbo ahai tu jeng andolan klay ma payo jeng klay ni tini kumlung ma ongo o kumlung ni sakang apa ni bumung ang siya apur orang masama saya kuno keroi sial tongo और सियाल उनका सियाल तो उन्हें मसा माखरा के साथ मसा तो उन्हें तिनी टाउन उनका तो जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर उनका खुम से खुम लंग उन्हें ब्रोनो पारी रेखा कुछ खना तो उन्हें तो आपरो जिन्हें लाइट उन्हें करेगा अमिय देव वर्मा सीएम उनका हरिनाथ बाबू सीएम उनका जे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट रो नरा मूर्ति से नाम नहीं दूंगा को मुतीस नामनानै रोंख्लायसे सस आसितो दाबि माननाय अमुय तो दसर देव वर्मा
Oke bacung bo muti no bos nam ya beli bazar man oke bapai tong kata tu sikam rok sama naik are cung pok lai khlai ba army phai khlai cung som boroni man nai khlai ba krok sakop intelligence sikam berani sikam bolong tong puro ni chief justice ong nai man ke bai no bini ya kong kai samya are amanung bo som bo wan suba u som wasung bising undung som damani aroni man nai ta umui tong gable bobo apuro bo wasung bising wase cung som rok ma da wo taku bugo ani palro sottono jodi nung ang gose yong krai you will have no achievement you must respect you must accept the truth otherwise you have never succeed you will never succeed aba soito jung tabo po soito sai payo I enjoy my life I speak the truth I like to be honest anita mo status no anda mo position it is negligible. I don't bother about it. Tini boli bagai jotono ang koyo. Tini biskawan naraw tamo kay ma agok nai. Apuro tayo tong ko tini hero ro. Draba butya ko. Bo chakri khip ka. Binando babu jamatia bo bai bachung mane bo master khay bo bai bachung jogajuk to bo no ang yang jokon Morarji Desai Pradhan Mantri Shillong Phaipuno Mona ang Tangka Kapur North Eastern Regional Party Forum ni Tuesdays bachung tongoy ang thangoy Morarji Desai ben mamalayo Tripura chung komekha chung or chini Rajarok tong puro chung ras durbar mathango tini chung oroni borok komekha mani apo sathani ko jole khabo Morarji Desai Hai pun ani loge apro kamangma Meghalaya ni Chief Minister of Nagaland ni Chief Minister Mizoram ni Chief Minister Brigadier T10 tunga po tong brau phai apro barabai meeting ongoi first time Bharat ni India ni Prime Minister corruption chung bujok bikaje Tripura hai tu jaga bo Tripura borok hanok pangrok komekha boini baskaro bangkha tabo bu kok sanane onek borok kribo apa soito je bangnai garani ko online tamo angsia tiun komeka tino online tamo amo sono siwo ani kawo ang komekuno ani odhikar erect online namo ini kaisa jini 38 tomo 38 parliament pass omani ek number hoite gole khai abor 38 koboi BC le 37 BC Laika into us 0 point hote klai about 38 amoi tongka boni bagya pura chene hero ro chung muitu maunai namo torina babu bo thuya ko dra babu bo thuya ko chine loge krui kha tai to tomo bising besango tai broi ro bo aro tomo pavitro rani pavitro bhakti ro tai kriparani ro bra boloi bising netitto na nai Delhi thangai chini bagai chung jero thangpro bra onoson ro ma kayo Indira Gandhi Pradhan Mantri tongpro abonole chung jelo tomo jero chini tabo bubagrani bufa Maharaj Kirip Bikram MP bra phai jelo ambai do malayo o Dinesh Singh Commission ni report to narabano Barau chung na chubari wo bulai di toklai di u chuba chuya hai puno ain tu yoi Kirip Bikram aro netritto na ka Dinesh Singh ni commission ni loge de Tripura wo sini hawo chung bokute umui thangka tini boni bagai chung aro wo Beskama ne kini samung khai ni tongko je tongko biang tongko ang jotono bumung maya brauno chung ekta wansugoi salayoi ADC ni je manganang chairman ongnai brauno botoi top thorok na oi ono
आं बिसास खालायो आंनि कन्फिडेन्स अब तो इकनो इक थामसे बरफ दी खालायो सब तंखौ रैखा आपुरो एनसी देवबर्मा ताई कर्मचारी रक तंखौ बुं आंमाया निशिकान्त देवबर्मा दङ बराव जोंनो कर्मचारी अंकते पुनः बुद्धि रक मारियो बराव थैयाखौ तंखौ बरावनो जों हामबायरियो ताई जोंनि हिरो होय तिनि लगे क्रैखौ बरावनो जों मैथोमो जोंनि बुबोग्रा बसा खालायखा जे तिनि एडिसिओ जागा जागा एडिसि नि बागै जे थै रिनाय र तिनि क्रैं पुनो बरावनो जों अरो सिननि बागै बरावनो मेमोरी नि बागै जों तामो खायबाननाय तिनि बराव वानसुगो तिनि ताइवैसा जतन आं हामरिगो ताइ गोबां कक्टं पुनो असब तबक सालि आइ पुनो फर्स्ट अब 6 शेड्यूल प्रोविजन दाबी तिसामानि आं 23 तारिख नवेम्बर 1969 अब नरा मुइतु मावनाय अब दुर्गा चौधरी पाराओ आ सम्मेलननि चेयरमैन प्रेसिडेंट खायजारना खलियाना दारलं बाहाय बाय खलायबो बरावबो सिखारि बरकबा बिनि जामब्रैनो से कगै बुधारि लिखाबो वाक पटरमा बो हाय नायदंगा बिनि जामब्रैन ग्राइ आंतै वाक बेंकाव गेबा बिनि बखरक लेले लुलु सारिको सयटार ओंख्लायबा मोनाखै दे ओंखाबले बिनि बखरक सबथि पुचु नदो वनो वाक पटर हिनै द्राम ककल जागला थैखा आबनि रान्दी दार चय थाङै थाङै बैसा बसायनाखा अब ते घटना जों मानजाबे फायो वनि बाय तिनि मुंसा कष्ट खाया वय एडिसि जों तिनि जे बिसोरनाय टप बिल्डिं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दङै नों आं आफुरो जे कष्ट खाय फायनाय र ब्रावनो नों आं बखा काहाम बे खलाय ताइ सबले नारा बखा काहाम बिनाय तिनि ताइबिसा तिनि एडमिनिस्ट्रेटिव नि अक्रा रगरो चेयरमैन सीएम पीएम रगना आं कोयनाय जे तिनि बुबगरा महाराजनि प्रेरणा बाय जों थानसाल खरां मा फायखा आ खरांनो जों फुलफिल मा खालायनाय नांनाय बिसकाङो अनेक किसु तिनि ग्रेटर त्रिपुरानि दाबियाव आरो जों बिसोर आगग्रि माननाय आबो जों तिनिनो एडिसि जखन जों स्नाम रिमांगा आउट ऑफ अब कॉन्स्टिट्यूशन गरे भारत संविधान 6 शेड्यूल त्रिपुरानि बागै गरै महाराज वीर विक्रम के बक्रिखा दिनै रिजेंट महारानी कंचन प्रभा देवी शासन खायो ऑन पेपर भारत संविधान 47 सुइपाई कंकल्पा 49 से त्रिपुरा बाय भारत संयुक्त अंगं खालायबा तिनि त्रिपुरानि बुमुं भारत संविधान गरै गरै दैना जों आंदोलन खायै तिनि त्रिपुरा को an integral part of India umai Tripura tini exist mawo tini taibisa jotono kamrinai oro pendela phainai oro achungnai jotono ani kham taibisri my blessing my love to each one of you ambai bubagra jotono ambai